Ebne Dambusuni থেকে নরক লামা কাসলাই মানে जोंङो फुंनि 8टानि हिमेन जत अट' ड्राइभार अ लामा हामियानो नुगैसों अ लामानो जेसेबां मास नामनाय कारण अब चलिनानि गायसिनो अट'रो 7टा कायसा कायसि देराय थांगो जों अ लामानो बाइक सिं चालकनाबा अट'नि बाइक पेसेन्जार दै सिं चालक मानाय 7टा कायसा गायनो सोनामैदि 7टा कायसा गायनो सोनामैदि सिनो अट' निनि ससरफोर थांफायो हो अ लामा जे मानदाय तु पार्टीनि अ लामा बेबाग नसे हामिया दाखलाय वाटी फुरबो अ जे पार्टीनि लामा मासखानि कनि गसार हापुं काखलाय फेमिनि हापन्तो सि नरजागिया हो अ हानबो से नरजागिया के अ लामा बसनामिया गाके जों बाइक चालक दाय हो जों जे अटो चालक खक्सा खंनै आजिबो जों नुखुंसलिलाय दंगो बोसाबोति परिना निंथो जाना निंथो नोंना निंथो बेबाच समग्रह अबबाय चलि दंगो ओंखाय जों अटो चालक माया अ लामाव जों अटो देराखा ओंखाय अटो दो सोनामनाय उस्तुरमेन्दा सुनाय परिबार संसार चलिरनाय जों बाइक चलि माननाय कारण जों एकदम चालक मान सुग्लिया ओंखाय जों दिनै अ लामा माका सुलायो ओंखाय सिनर जे एमएलए दंनायबो ताबु 4-5 बोसोर काउ दंखा अ लामाति हिमो थांगो गारि चालक फायो थांगो ब लाइसु दंमोन यागुलो ब अ लामा बनु रे नग नुगियाबो तो साइमिया नुगना हनिनो मने खलायो नुखानोसो सोनामिया कारण सोनामना नांगो जों अटो चालकनाय बरक बुइयां एरिया थांगांगांखाय लामा काहाम चालगै मा थांगो रिजार्भ थांगांखाय मानदाय एरिया ब्लक अंडर हापायखायनो सिनि लामा एकदम हामिया एकदम सिद्रा बुनिसै जों बुनियां थांगा लामा काहाम चालगै मा फायो पाराव yang mandai blok andara hapaikanya lama hamya kutruk katra ha जों बाइक चालक मानाय जों अर चालक मानाय मतम करै जों जेसेखिनो लामा नांगो ताबुक तो ताइबो दुर्गा पूजा सिगां जों बाइक बुजा चालक नायबा जों चालक मायाव जागाव कारण जों लामा काहाम नांगो लामा सनामतु जेफ्रबनो दुर्गतन गतिमानो ना गतिमानो अब लामा हापुं काखलायजा लामा दै किनार अब पुरा काखलायते अडेक तो काखलायसि थांगा अब तला कलाई गाड़ी कलाई थांगा तो शेष जों गाड़ी जुदि एक्सिडेंट मन यागुलोबो जों पेसेन्जार न दनायनाय निजिनि गाड़ी न दसनामनाय निजिनि द जान बासिनाय जों ताव खाने खायमानन किछु मत गरै कारण जों लामा काहाम नांगो लामा एमए दिल्ली लामा सनामका अंकै ब्लाइके चाव अब चिरु चिनो अटो ड्राइवर नि हिमिन बुया जत जन साधारण नि बागैबो काहाम जत हिमनाय लाइसुनाय फायनाय थांनाय बिनि बागैबो काहाम जों अटो चालकनाय जों हिमिनो जागा गाड़ी चालक गया मंत्री बसालगो एमएलए बसालगो सीएम चालगो कत कोला थांगो बरक थांगो फायो बरक कत नुगुइ दंगो सनामना अधिकार दंगो आनि कगसना एमने ताबसे जरते न रके बाय कक डक्टर रक डक्टर प्रशासन बाय करंखा बोलते बरक ताबो अर फाइ नुफै गांगाय तो बरक बाय जों सालायनाय गाहाम हामिया सिदा तो तामु क्लाइमान क्लाइमिया अबनो सिनि एमने कगलामनि बिसिंते यागाजों अब हाइका जे मानदानि सिबिं ताबो थांलाय सुखायमानि पाटनि लाहा जेटा नरकतिनि लामा कासुलायमानि ओ बिषयत नरक सावै तामुनि बागेर कासुकान र हामबाय जों कासुमाने मूल बिषय इंगाय सिनि मानदाय तो सुमिलि माया पाटनि जे रोड एरपरे मानदाय तो मादक ओ लामानि अवस्था खूब बेहार अब प्राय 3-4 बছर मैं अबनि जनसाधारण और लामानि बागै जनसाधारण माने बुक्तुबुकि उंगुइ दं माने मानजागै दं जों
MLA sonoro song kau saling dengan lama nih dia berarti kayak apa ini blog nih video nih sing application apply kerja apa bos ini ya kau receive copy cuma itu nanya nih apa receive copy oh tam nih sejak sing anggap nih kisah kori kenal তারপর মূল বিষয়কে নরক লামানি বাগে দা লাম কাসুলাই lama nih banget lama কাসুলাই মানে যেটা এমএলএ নরক এমনে কগরক দা রহকা actually যোগাযোগ sekarang kayak apa tuh kaisa কামিনি চংজাক তাবো কামিনি হামকরা খাইনে বাগে চংনি রহজাক চংমারিব লোকুনি সামো তংনা বাগে অবাহাকে লামাকা হামস্রামনা বাগে দুঃখ কষ্ট ন রচনা বাগে চংমারিব দর্শন दै रह हेदबा एलगानि नायथ तो खाइने बागे अबनो नरक बबाय ताम जुगाजुग खाइके ताबसो जरते जोंखौ जुगाजुग डाइरेक्टलि बाबाय खालायमालिया तामनि होनबा अ जागाव जों अनेक बोसोराव आम हाइकाय जों माने जे बिब्रान्ति दंमोन आम जों एक्चुअली अब तो बिनि एलाका बिनि कन्स्टिट्यूशननि आन्डार खालायो अब अ लामानि बिसित बनिजिनो साइमानन नांगौ अ लामा मुसुत अ जागाव लामा बिनि माने ब्लगनि आन्डाराव ताम तामुं दङ अब तो बिनि काम एक्चुअली जों बनो थायो सानाय बा खायदिनि दागिनाय एक्चुअली अब माने ताम हाय तार माने बिन दायित्वनो बनावनो पालन खाया माय कैसा जे ननि ताबुं नाहारबुं जेटा नुकजाक तमानि बिनि सामुं अब हाइकिनो खाया हाइसुले नों कक्साबनि बिनि ब्लगनि आन्डाराव ब जागा लामा हामिया नानि नि काम सिनि दा बिनि नों आं कैसे क्वेश्चन खाया सिनि दा बिनि एक्चुअली जों तामले बाङै बनो बुट रुइ बनो पासके रह जनसाधारण साथे लामा काहामुंथों निनि तुइनि व्यवस्था थों निनि कत किसु जे बरनो असुविधा न बनो नाइन कलना बाङै सिसुं बनो कैसे प्रतिनिधि साम रहना नगे अबनो तो बसुंना सुंबनो क्वेश्चन खाया नांनाय बार बार थाङै सुंबनो सान नांनाय अब चिन कामिया बले अब तो बिनि काम बिनि काम न सठिक भाबे पालन खाया आं तहके अब बिनि ताम सानाय सामनो ताम सानाय ताबो रोगिरक तो थांलायसु खायने नांगौ रोगिरनो के रहर दं मरखाय रोगिरनो रहर स्टुडेन्ट नंनो बिबद आपदनो रनो जों रहर दं दामबो सिंनि सिम कासो जाखन र जों जागो कयदानि सिम आटटानि सिम ओंखाय ताबो जे नरक तो ताबो प्रशासन फायखाय कगलामनि बिसिंतै खुलुक जानाय जा प्रशासन फायखाय अमा प्रशासन मन जों एडीएम बा एसडीएम फायने जों डाइरेक्ट डीएम फायने और कक सांनाय जोंबाय डाइरेक्ट डीएम कक रखा माने मुसु दिननि विदिन मुसु देशनि बिसिङाव जुदि नोंनि सामुनो कमप्लिट खेरिनाय बारनानै একটা आसास फायखाय जों सिनि ओ जे रूट स्ट्राइक न पद अवरोध खायमनो जों किसान निनिमु आं निरन्देव बर्मा ओ जागोनमु ओ जागोन मु गासिया बरन सिमिं बर पाव लामा बरन सिमिं बर पाव लामा ओ लामा दे ओ लामा मानदै तु याङ मादक थांमन याङ दुस्किते याङ खय थांमन ओंगाय एकदिगे याङ पारनेपि थाङा ओंगाय आबो बरकाथा आयंति ब सुनायति आयंगो खय थांमन एरपरे यांति देब्रदिगे ओंगाय यांतिके हेजामारा पाव ओंगाय डाइरेक्ट बरकाथाले सुजा ओंगाय आबो आगरतला वासने याङ सिरे मनपुर থেকে आबो आगरतला पाव মানে যতদিকে ন নাই নিখেকে ও লামা এমন ইম্পর্টেন্ট সিনে মানে ব্লগ আন্ডার ও লামা এমন একটা ইম্পর্টেন্ট লামা হবো মানে ও লামা ছাড়া চিন বরক চলিমেয়া অব হাই নাগো মানে লামা ও লামা এমনি যে তিনি লাহার কাছলাই মেকাই নরক অটো চালকনাই সিমলে কাছলাই না তা जों अरो सिनि अटो स्टेशनमिया जों कगलामनि बिसिं नल मान्दाय सिन्डिकेटआव जों कैसा कगलाम सालायो जों और कैसा लिखित रूपे जों बिल पास करो যত सिनि अटो वर्कार माजों मै फनो जों जे माजों नाय जों आबनो बिल पास खालायो जों सिद्धांत आबनो गिदित खाया और बिल पास खायनाय जों माहाय टारगेट ना हादे बिनो माहाय नासो নিনিমু নিরন্দেব কেন রাস্তা অবরোধ করেছে অনেকদিন থেকে এই রাস্তাটা মানে বালানা পরিস্থিতি বালানা মান্দাই উপর মান্দাই থেকে পাতিনি এরপরে মান্দাই থেকে মাধবদি এই রাস্তা মানে গাঁথাগুটি সব থেকে গাঁথাগুটি মানে
রাস্তা ভাঙা আমি জন্ম থেকে মানে আয়া পড়ছি মানে 2005 আসতো থেকে এই রাস্তা ভালো না গাঠা গুটি মানুষ হাঁটাহাঁটি করন যাইতো না গাড়ি ঠিকভাবে চলন যাইতো না আপনারা কি আজকে রাস্তা অবরোধ করেছে আপনারা কি অটো চালক নাকি আমরা অটো চালক এদিকে সবাই সব ড্রাইভার সব অটো চালক তারপরে আপনারা রোগী নিয়ে যাইতে হয় তারপরে বিভিন্ন জায়গায় যাইতে হয় অনেক অসুবিধা হয় রোগী আমরা তো অটো লিয়া রোগী আনন্দ যায় এরপরে অনেক কষ্ট হয় আউনের কষ্ট হয় যাওয়ানের কষ্ট হয় এরপরে স্টুডেন্টও কষ্ট হয় এখানে আইতে রাস্তা পালা না আপনারা মানে আপনি গিয়েও দেখতে পারি ওইদিকেও পুরা মানে ভাঙ্গা হয়ে গেছে রাস্তা আর কয়েক মাস পরে হইলে পুরা ভাঙ্গা যাইব গা এই রাস্তাটা ওই খুমপুর পার তিয়াতার ক্যাম্পের খুমপুই পার হয় এটা তো গভর্নমেন্টও দেখছই না এখনো এদিকে তো গভর্নমেন্টে অনেক গভর্নমেন্ট ঠিক আছে এমএলএ এমডিসি বা মিনিস্টার এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করে কিন্তু তারা তো দেখি আমরা তো জানি না আমরা তো সবসময় এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করে এরপরে ওই বাধা প্রাপ্ত করে আজকে আমরা এই অবরোধ করছি আমরা জীবনের ঝুঁকি দিয়ে এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করছে তাই তো তারপরে আপনারা এই এলাকায় এমডিসি এমএলএ কে আমরা বলছেন আমরা তো ওই 1 মাস বা 15-20 দিনের আগে আমরা ওই ব্লকে গিয়ে একটু মানে লিখিত ভাবে দিয়েছে লিখিত ভাবে দিয়ে আসি কিন্তু তারা কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না এই জন্য আমরা বাধ্যপ্রাপ্ত করে আমরা অবরোধ করছি আপনার নাম আমার নাম নির্মল নোয়াটিয়া এই যে জায়গাটার নাম এটা মান্দাই গাছিয়া এই রাস্তা কইতে কই যায় মান্দাই থেকে খোয়াইও যাইতে পারে এরপরে এটা খোয়াই চাওয়ান চায় বরকাঠাল খোয়াই এরপরে এই দিক দিয়ে তো খোয়াই রাস্তা সোজা মাধব দিয়া তো কাছে এরপরে এই দিক দিয়া পাটনি বরকাঠাল ইয়াসরাই সোনাই এটা আগরতলা ঠিকও যাওয়ান যায় এই দিক দিয়া সোজা রাস্তা এখন কি আমরা কি চান আমরা এটা যদি গভর্নমেন্ট আয়াসারা মানে গভর্নমেন্ট যদি আশ্বাস দিলে আমরা রুটটা মানে যেটা আমরা অবরোধ করছি এটা ক্লিয়ার করে দিব নাকি মানে আমরা একটু মানে অত দিনের মধ্যে ঠিক করে দিব এরকম করে তারপরে আমরা যতটুক গভর্নমেন্টের আশা দিতে হইব নাকি গভর্নমেন্ট আয়াসারা ডিএম বা এসডিএম আইলে আমরা মানে যদি আমরা আপনারা যেটা রাস্তা অবরোধ করেছে তার এমএলএ সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করছে না এমনি তো এখানে আয়া ছাড়া দেখে মানে অনেক এই রাস্তা দিয়ে আওয়াজ যাওয়ান করে কিন্তু দেখি এটা আমরা জানি না তবু আমরা আজকে আমরা বাধাপ্রাপ্ত করে আমরা রুট ব্লক করছি